Pozdrav duelisti, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu GX karaktera koji se zove Kaibaman. Danas obrađujemo karaktera zvanog Kaibaman. Kaibaman je spirit monster koji se materializovao u Yu-Gi-Oh! GX serijalu kao duelista i imao je duel protiv Jadena. I on je jedan od karaktera koji je pobedio Jadena, glavnog lika, jer Kaibaman je praktično duša i karakter seta Kaibe. Pa čak ima i njegov špil. Nažalost, u Speed Duelu nismo dobili njegov špil. Mislim, realno i razumem što. Postoji toliko Kaibinih špilova da on nije baš potreban. Međutim, ja smatram da su oni trebali da nam daju barem jedan onako skill koji bi predstavljao Kaibamana. Pa da mi napravimo jednostavno špil vezan za taj skill. Ko se snađe, snađe. Ja sam napravio sebi 2 Kaibamana skilla i njegov špil je spreman. Nije klasičan Kaibin špil, mada i Kaiba može taj špil da koristi. Slični su mi, ali Kaibaman radi na neku drugu foru, zbog skilla. Izašla je i nova Kaibaman karta, mislim da se zove nešto Warrior of Justice ili tako nešto. I pa, jedan skill je namenjen da radi kao ta karta. Vidimo Kaibamana. Pa krećemo sa Kaibamanom. At the start of the duel, flip this card over. To je Kaibica. Pa kaže, boasting is a privilege of winners. To je neki quote koji je Kaiba rekao ili Kaibaman, nisam ni ja sad siguran, davno sam napravio skill, ali eto, htio sam da bude taj neki quote koji je karakter koristio. Kaibaman skill, naravno Kaibaman je na ovom artu, tako da to je to. You can activate each of these skills once per duel. You can tribute one monster you control that was normal summoned this turn, then special summon one blue eyes white dragon from your hand. To je bukvalno efekat Kaibamana. Znači, bukvalno samo žrtvuješ Kaibamana koji je summonovan i brale mili dobiješ blue eyesa iz ruke. Drugi deo efekta je you can pay 2000 životnih, then add from your deck to your or graveyard to your hand one level 8 monster or one card that mentions blue eyes white dragon in its text. Praktično oba skilla može jednom po duelu da se iskoristi. Eto, nemaš blue eyesa u ruci, platiš 2000 životnih, znači praktično polovina životnih, ako igramo normalan speed duel. Izvučeš blue eyesa u ruku i onda summonuješ bilo šta i to summonovano čudovište žrtvuješ kako bi pozvao blue eyes. I onda ovaj skill više nema upotrebu, ali barem imaš monstera od 3000 na terenu. E sad, ako već imaš ovog blue eyesa u ruci, bilo šta da summonuješ, žrtvuješ i ok, to je super druga opcija. Najbolje bi bilo nekako da sačuvaš čudovište iz jednog poteza, iz prvog poteza na primjer, sačuvaš ga nekako da ga protivnik ne ubije, sa negate atakom, i onda sljedeći potez pozoveš drugo čudovište i to drugo čudovište žrtvuješ za blue eyes. To bi bilo idealno, onda imaš 2 jaka čudovišta na terenu. Ali dobro, idemo dalje. Boasting is privilege of winners, to je taj skill. Idemo dalje. Kaibaman drugi skill je at the start of the duel flip this card over. I flipujemo i šta dobijemo? Legend of Justice, Kaibaman! To je ta nova karta koja je izašla, to je artwork te karte, znači blue eyes je u pozadini, Kaibaman drži 3 plavca u ruci i malo neka poza Kaibamana. Iskreno, jeste ovo official art, ali realno ova stara verzija mnogo nekako lepše izgleda. Ovo mi izgleda kao da je AI napravio. Takav neki fazon imam s ovim artom, ali dobro. Kaibaman skill, you cannot conduct your battle phase the turn you activate any of these skills. Znači, ovaj kad se aktivira skill, nema battle phase za tebe. Once per duel, if you normal or special summon Kaibaman. Znači, ovaj prvi zapravo skill je efekat ove nove Legend of Justice karte. Znači,
if you normal or special summon Kaibamen, you can show 3 Blue Eyes White Dragons in your hand, deck, face-up field and or graveyard, then special summon 1 Blue Eyes White Dragon from your hand, deck or graveyard. Znači, ovaj skill ti zahteva da igraš 3 plavca u špilu, kao i Kaibamen i Kaiba što igraju, da bi mu aktivirao ovaj prvi skill. Znači, bukvalno, kada normal summonuješ Kaibamena, imaš jednog besplatnog jednog besplatnog Blue Eyesa. Ako s kojim slučajem imaš još jednog plavca u ruci, ti to Kaibamena možeš da žrtvuješ da aktiviraš njegov efekt, da pozoveš drugog plavca, tako da bi imao 2 plavca na terenu i onda te ovaj prvi deo skilla sprečava da napadaš, ali brale, imaš 2 plavca na terenu. Drugi deo skilla je once per duel you can discard 1 spell card, then fusion summon 1 Blue Eyes Ultimate Dragon using monster from your hand and or field as material. Ovaj deo skilla me podsjeća, to jest uzeo sam iz Symbol of Pride, jer drugi deo skilla je praktično to. Pozivaš plavca, troglavog plavca preko skilla bez polimerizacije. Znači diskarduješ jednu spell kartu kako bi odradio to. Ja Kaibamenu namjerno nisam htio da dajem ove Kaibine skillove, ali stoje tu kao više, kao neki side deck, mada mi ne treba, realno, jer želim da bude Kaibamen odvojen od Kaibe, znači da bude svoja priča i da bude svoj špil. Tako da, to su ta 2 skilla koje sam napravio, liče skillovi, oba rade sa Blue Eyesom pa zato i liče, jedan je malo na polimerizaciju foru i da summonuješ Blue Eyese, a ovaj ti je lakše da ga dodaš u ruku i da ga pozoveš na foru tako što imaš mnogo više Kaibamena u svom špilu. Jer praktično ni Kaibamen nije toliko mnogo nekih karata odigrao u duelu protiv Jadena, ali uglavnom je sve vezano za Blue Eyesa bilo. Pa ajmo da imamo taj špil. Blue Eyes White Dragon, naravno 3 komada plavca, to su iz onog SBCB seta, samo je ovaj iz onog prvog SS02 koji nema speed duel u sebi, ali je speed duel naravno. Okay. Kako da ga otkrivam, speed duel. Da. I da, to su 3 plavca, moramo da imamo u ovom špilu. Tako kako imamo 3 plavca, tako imamo i 3 Kaibamena da čuče zbog ovog drugog skilla kako bi, kad se on pozove, mogli da revealujemo 3 plavca kako bi pozvali jednog. Tako da, najjača stvar je što u speed duelu ne postoji druga varijanta Kaibamena, znači postoji samo ova stara iz SS02, znači ne postoji ovdje da piše speed duel, što je malo tužno, ali dobro. The King of D je u špilu 2 kopije, jer on, kad se pozove, on postaje Lord of D i ima ovaj jedan efekt kada diskardujemo jednu spell ili trap kako bi dodali Flute of Summoning Dragon, Melody i Dragon Revival Rhapsody, što su sve karte koje ekstremno dobro rade sa plavcem. Tako da cool. Nisam u ovom špilu dao običnog Lord of D-a, mada imamo jednu ovdje kopiju, ali cool je da ga ne koristim ovdje jer je, ajde ovo kao da kažemo moderniji špil plavca, pošto je to već GX era, kad se Kaibamen pokazao, tako da kao King of D je bolje nego Lord of D, tako da tom nekom logikom. Kaiser Seahorse, jedan je tu, jedna žrtvica za Blue Eyesa, mada realno nije toliko da će to da se desi, kad ima skillovi koji ti omogućavaju da ga special summonuješ mnogo lakše. On je tu više onako da bude kao neki bitter od 1700, eventualno da se iskoristi ta moć da može da pregazi, da prizove plavca. Sljedeći je Exploder Dragon, Super Iškar i Riškić, koji je tu, eto, jedan dodatan dragon, jedan destructive force. Mislim, on mi je i kod Kaibe u špilu i ovdje i u svim tako nekim dragon deckovima stvarno jaka kartica.
Senju of the 10,000 Hands i Sonic Bird su tu kao searcheri za Paladinov White Dragon. Imamo 2 kopije tog rituala, imao sam i treću negdje, ali mislim da sam vratio to u Kaibin špijel, da mi je tu bilo sasvim ok da ovdje imam 2 i tamo jednu, nije da ću da koristim kod Kaibe nešto specifično rituale, ali ajde. Ovdje su znači 2 kopije i 2 kopije White Dragon rituala, što znači da možemo lagano da koristimo i Preparation of Rites kako bi searchovali ove 2 karte. Tako da špijel je vezan dosta i za tu ritualnu mehaniku. Sad idemo spelke koje bi pomogle da pozovemo plavca i da radimo nešto s plavcem jeste evo Melody of Awakening Dragon, da u ruku ubacimo 2 zmaja, to jest 2 plavca. Flute of Summoning Dragon, on je tu zbog King of D-a i King of D praktično searchuje te karte. Osim toga, Dragon Revival of Rhapsody i još jedan Flute of Summoning Dragon su tu u side decku, da se nađe za svaki slučaj. Blue Eyes Stream of Destruction, ova karta je searchable preko ovog skilla, jel tako beše? Ne, preko ovog skilla, pogrešno. Zato što možemo da dodamo jedno level 8 čudovište ili jednu kartu koja pominje Blue Eyes-a. To je, ja mislim, jedina karta koja pominje Blue Eyes-a, to je Burst Stream of Destruction. Tako da, wow, nice. Summoner's Art, da, searchuje Blue Eyes-a, da ne moramo da plaćamo 2000 životnih da ga searchujemo. Imamo Soul Exchange, tu je da bi malo sabotirali protivnika kako bi pozvali plavca. To je inače onako Kaibina kartica lagana. Jedan Sharing, također Kaibina karta, mislim moćna karta za ovako moćan špijel. Jer realno ako je Kaibaman pobedio Jadena, ako je to sve njegova Kaibina, da kažem, ličnost preslikana u karti, u Spirit Monsteru, onda mora da ima što jači mogući špijel jer je Kaiba jedan od najjačih duelista ikad. Hammer Shot, jedna još Destruction karta jer ovaj špijel jeste samo uništenje protivnika i beat down sa najjačim mogućim kartama. Tako da, Hammer Shot, da. Cosmic Cyclone, za nešto da uništimo tamo back row removal. Sakuretsu Armor, to je njegova karta, igro je, ja mislim, Kaiba zapravo je igrao u animeu, ali mislim da je igrao malo onu drugu varijantu, neki drugi armor, ali isto rade bukvalno. Negate Attack, njegova karta, Kaibina. Birthright je tu zbog plavca, bukvalno Call of the Haunted za plavca, odnosno Monster Reborn, pošto realno nemam toliko mnogo Monster Reborna da delim svim karakterima, za neke moramo da damo ovako nešto Birthright ili slične karte. Champions of Illegence, broken karta u ovom deku, jer čim ti imaš jednog plavca, ova karta ti je negacija, a u speed duelu nema toliko negacija, pa ovo zna da poremeti protivnika samo tako. Unbreakable Spirit, tu je, jer mi nekako onako s ovim zmajevima na artu ličilo da bi Kaiba koristio ovo, ja nemam pojma ni u kom setu je ovo došlo, moguće da je došlo uz Kaibin špijel, evo, bukvalno sad nemam pojma, ali tu je jer je jaka karta. I naravno Blue Eyes Ultimate Dragon, to Summon the all-powerful Blue Eyes Ultimate Dragon! Behold, the most mighty and devastating dragon of them all! to je jedna kopija iz ovog novog seta. I da, to je to, kao što ste vidjeli nema polimerizacije ovdje, ali šta će kada skill to radi. Tako da nisam htio da nešto ja to buđim dodatno. Ajde da vidimo šta ja ovdje na terenu imam kao od tog nekog side deka. U stvari čekaj prvo ovo dok smo tu. Tražim treću kopiju ovoga. To je znači Blue Eyes White Dragon koji će biti u ovom deku. Da ih zamenim ovu kopiju commona za ovu.
Ovo je Secret Prismatic iz SBC 2 iz ovog novog seta, jedna mi kopija fali, a nešto mi se i ne daju pare, tako da stoje tu i dalje sa strane. Ajmo da vidimo šta sam ja ovdje pokazao od ovih kartica, znači Lord of Death, Loot of Summoning Dragon, Dragon Revival Rhapsody, to su sve cool karte za ovaj deck. Od monstera još imamo Totem Dragon, zato što ima dosta zmajeva ovdje, mada ovo bi bila dobra karta samo u Pure Dragon decku, realno, jer ovdje ima i Spellcastera, i Warriora, ima i Fairy, i Winged Beast, znači nije baš da će da bude baš najbolja karta u ovom deku. Imamo Blue Dragon Summoner, on isto iz onog prvog seta, nema Speed Duel logo, tako da da, cool je kartica da bude to u špiliću sa strane. Imamo za rituale Ritual Weapon, dobro je stvar. Imamo Future Fusion, eto je jedna polimerizacija, varijanta polimerizacije, a ujedno ovaj skill nam kaže da možemo i sa groblja da pokažemo 3 plavca, tako da dobra fora da pozovemo troglavog, a ujedno i da special summonujemo i plavca. Diffusion? That's right. It reverted Ultimate Dragon back to its pre-fusion form. So since Edgehammer's target was no longer there, it swung and missed. Something my 3 blue eyes will not be doing. Attack with white lightning! Jaden! What gives? Znači ono broken. Card Advance, neka je tu, nek se nalazi, malo će da pomogne pri summoningu, malo da namestiš karte kako tebi valja. I Nobleman of Crossguard, još jedan kao onaj Hammer Shot, nešto što bi protivničku odbranu uništilo. Rise, valja se tako gažde. Prostite na mom engleskom katastrofalanju. Ali dobro. Bukvalno Shrink samo za sirotinju. I Dragon's Rebirth, zato što se dragoni pominju, a ovaj deck radi lepo sa zmajevima. I to mu je to, mislim, nema šta tu ja više da govorim. Deck ko deck je jak i tako treba i da bude Kaiba Man, zato što je Kaiba Man Kaiba u GX-u. U stvari, zamislite koliko je zapravo Kaiba u GX-u jak karakter, kada njegova samo, da kaže njegov spirit ili šta već, je mogao glavnog lika da pobedi. Zamislite koliko je njegov zapravo špil bio OP u GX-u. Inače, sljedeće epizode redosled bi trebalo da bude ovakav. Dajte like, share, subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi.